Lord, praise the 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 Lord. Uravatramani Karavashavara Karavandala Ramani Dharavandala Ramana Dharavandala Ramana Dharavandala Ramana. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। ये दरवत्रमणि पूरा वर्षा कल रवण तरवणि करवंगल रवणि बिरि 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 वर 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 पूरा वंदल रवणि दार वंदल रवणि दार वंदल रवण वर 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 वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद 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 धन्यवाद। पूजा प्रशंसा गौरव पाई पाई कमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद। पूरा वत्रमणि कारवर्ष काल रमणीय करमणि करवंगल रमणि बिरि 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 बरा 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 बरा। Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Idaravani Kharavasha Kalaravana Karavani Kalaravana Dharavana Kalavana. राजमान राजा प्रमान करो प्रदेमान करो तो तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद। होली 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 तुम्हें महान 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 और भयंकर परमेश्वर तुम्हें नित्य जीवित और प्रभु तुम्हें जो छो से हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो। हालेलुया हालेलुया मान करो दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो प्रभु। जीसु एवं रक्त मन बहुत परिशुद्ध कर मन को पवित्र करो। सत्य द्वारा मन को पवित्र करो तुम्हारा वाक्य तो सत्य है। हालेलुया हालेलुया। ईशा कमानिया दारवानी कारावत्रमना कारावश्यका दारवाना दारवाना। होली 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 होली। तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रमता परमेश्वर अनंत कारण विराव शांतिरा। तुम्हें आदिवंत आरंभ शेष कवक्ष्य प्रभु। तुम्हें मृत्यु वक्र तुम्हें पुनरुत्थित करो तुम्हें जुगे जुगे जीवित करो। तुम्हें पथ सत्य जीवन तुम्हारे दीन नगर के पिता मुनि पर जाय पारे नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एकमात्र सत्य से तुम्हें तुम अपने को अपने को जिस दुष्ट को जानी आनंद जीवन के प्रभु जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो। अमान गुणा विशेष पुण्य क्रिया पे तुम्हें साहाय्य करो। सूर्यग्र शब्द बाहर करने को दया करो प्रभु। निखार मात्र माने कारावर्षा काला रवा रिबिरी बिरी बारा 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 बंगाला रवा नाला रवा पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हो जे तो स्तोत्र आत्मा रे संकीर्तन करा परस्पर उच्छाद पाई दया करो। आमर मंडली समूह दया करो प्रभु। तुम्हारे समान को स्थिर रखो ओ प्रभु। जो समस्त विषय आवाज माने समान को स्थिर करते हे प्रभु समान को तुम्हारा नियंत्रण मध्य तुम रखो। हालेलुया हालेलुया। से सब समर्थ तुम्हें निवृत्त करो प्रभु। इधर आवानी खार बंगाल केते असुस्थ पीड़ित हुई अछंती प्रभु समान को तुम्हें अनुग्रह करो। जेपरि तुम्हें समान पाप क्षमा करियो तुम्हें समान को सुस्थ करियो एथिरे मन्ते समान को सचेतन जागृत करो समान को प्रभु बुझिबा पई आ समान को तुम्हें साहाय्य करो। हालेलुया हालेलुया। अनेक मध्य सजात विजाति माने जो माने विभिन्न रोग व्याधि सुस्थ हो चाहते समान को प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह करो दया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समान को कृपा करी समान को सुस्था देवा संगे संगे समान को सत्य ज्ञात होगा पाई तुम्हें साहाय्य करो प्रभु। इधर रवानी कारावर्षा काला रवानी आतारवानी खारवत्र माना करावा। तुम आत्मांतर कार्य बहुल भाव सर्वत्र साधित हो तुम्हारा समर्थ मंडली गुरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो बहुत आह्वान है तुम्हें आह्वान करे तुम्हारे योग्य आचरण क्रिया को साहाय्य मान को प्रत्येक प्रभु। जीसु का नाम जीसु का नाम दया तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु का नाम प्रार्थना करूँ।
उपकार की कहते अपने उपकार की कहते अपने प्रभु को बढ़ाना है किसको बढ़ाना है उपकार की कहते अपने उपकार की कहते अपने प्रभु को बढ़ाना किसको बढ़ाना जो भी हमारा प्रभु का जो भी हमारे प्रभु का जितना तुझको देना है जितना तुझको देना भंडारी हम प्रभु के जग में भंडारी हम प्रभु के जग में सर्वसमय लौटाना है सर्वसमय प्रभु को चढ़ाना है उपकार की कहते अपने उपकार की कहते प्रभु को चढ़ाना किसको चढ़ाना प्रीत प्रभु से स्वर्ग पधारे प्रीत प्रभु से स्वर्ग हमको प्रेम दिखाना प्रेम दिखाना ईसा को प्रभु को जो कुछ हो ईसा को प्रभु को जो कुछ हो ईश में प्रेम प्रार्थना है ईश में प्रेम हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु शबा बा 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 बरा 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 उरवत नलरवनि करवक्रमन अलरवन शाबर कलवन वन वन नलरवनि अलरवन ओली 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 Oh Lord, Oh Lord, Ilavatramani Aravasha Kalaravani Aftaravani Kalaravani Shabara bara 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 Uravatramani Kalaravani Kalaravani Karavasha Kalaravani Danya 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 Ram Holy
Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Puravatramani Karavangalamani Karavangalamani Idaravani Karavangalamani Garavara. Oh Lord, how much glory is Ramani Kalaramani Idaravani Karavangalamani Karavangalamani. Holy, 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 holy. Uttaravan Karavangalamani Karavasha Kalaramani. Uravatramani Karavangalamani Kalaramani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Utramani Kalaramani Adaramani. Uravasha Kalaramani Biri 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 Bara Bara Bara. Jesus Namar Daikro, Jesus Namar Daikro, Jesus Namar Daikro. Oh Lord, Hamar Shamar Shamar. Holy, 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 holy. Uttaravani Kalaravani Karavasha Kalaravani Akaravani Jesus Namar Daikro, Jesus Namar Daikro. Jesus Namar Daikro, Jesus Namar Daikro, Jesus Namar. Prabhu तुम्हारा हमको धन्यवाद धन्यवाद Jesus तुम्हारा हमको धन्यवाद विरोधी Uravatramani Karavasha Kamani Akaravani Karavangalama. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Holy, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Jari chori se karne.
জয় 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 কেতে প্রকার ঘাত প্রতিঘাত আসছে প্রভু কেতে প্রকার প্রধান পতন আছে প্রভু তথাপি তুমি ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଅଛି ପ୍ରଭୁ ତହିଁପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ଚକିର ଲୋତକ ତୁମେ ପୋଛି ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ନିବାସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତୁମଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ରତକ ପୋଛି ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ସେଦିନ ମୋତେ ତୁମକୁ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପଦେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରୁନା ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ଶତ୍ରୁ ସୈଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ନାହିଁ ବା ଦୁଃଖ ଦେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବାବା ବାବା ମାନ 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 ଖେଳ ବରେ ବରେ ବନ୍ଧାନି ଆନ ବରେ 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 ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ଆମମାନଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ଓଡ଼ା ଆଶା ସେଦିନ ମୋତେ ଆତ୍ମା ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ କି ଛାଡ଼ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କିନା ଆଶା ନିଜେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ ରାଜା ହାଲେଲୁୟା 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 ତୁମେ ଗୌରବମୟ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ତୁମର ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ନଥିବ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମୁଖ ଆଉ ସେ ବିଭନ୍ନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦେଖିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ରୂପ ନଥିବ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦିଏ ଜ୍ୟାନି ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ନିତାର ବର 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 ବନ୍ଦାନ ବର ବର ଓ ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ରଜକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ଜାଗ୍ରତ କର ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ କଥା କହି ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଜ୍ଞାତ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ତହିଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପାଦରେ ମଳିନ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟର ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ ତୁମେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁନା ବୁଝିପାରୁନ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 तुम्हें ज्ञानदाता बुद्धिदाता परमेश्वर हालेलुया 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 तुम्हें परामर्श देवा परमेश्वर हालेलुया 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 उपास्य बाबा 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 दया कर प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हारा आगमन को सदा सर्वदा प्रिय ज्ञान कर प्रभु जागृत प्रस्तुत रहिबा पाए ओ प्रभु से पांच जन कुमारी को सदा सर्वदा प्रभु खुदा मधरे ओ प्रभु स्मरण रखी प्रभु जागृत सहित प्रभु भय करे अपना अपना जीवन विपण करे संगे संगे प्रभु परित्राण कर्म जे प्रेम साधन करे को परिवर्तन मते तुम्हें अनुग्रह कर मंडली सब को तुम्हें धरि रखा प्रभु तुम्हारा मंडली गुड़िका मध्य पृथ्वी मध्य
ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନୋରଞ୍ଜ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗ୍ରହ ବିଷୟକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ତୁମ ଗ୍ରହ ବିଷୟ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ବଳ ନୂଆ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ନିତ୍ୟନିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ତୁମେ ଦେବଛ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାନକା ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପଦା ସମ୍ପଦ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବୃକ୍ଷ ସାଧନ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଆଜିର ସମସ୍ତ ଭାରତ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପୌରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରିବେଷଣ ତୁମେ କରାଅ ହାଲେଲୁୟା 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 ସମସ୍ତ ଭଲ ପାପ ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ଯାହା ମାଗ ଜାଣିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ସିମ୍ଫୋନିଓ 3 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଏକ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଦେବା। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୁଝିବା ତ ପଛ କଥା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ସିନା କେହି ଗୋଟେ କହିଲେ ସିନା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିହେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23-24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଆଉ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଭୀର ସତ୍ୟଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଜାଣିବା ମାନେ କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କଗତ ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ସହିତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱେରେ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ତାକୁ ପିଓର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ନିର୍ମଳ ପରିଷ୍କାର এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାଷା ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ଏତଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଏକ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କଥା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଦେବା। ଆଉ ତାକୁ RSV ବାଇବେଲରେ ତାକୁ କହିଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଏନକେଜିଭିରେ ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନର ବାଇବେଲ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ରେଷ୍ଟୋର୍ ଆମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଇ ଭାଷାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା।
ରେଷ୍ଟୋର। ତାହେଲେ ରେଷ୍ଟୋର ମାନେ ଦିନେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷ ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହାକୁ ଦୂର କରାଗଲା, ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କୁହାଯାଏ। ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହା ଥିଲା ତାପରେ ନଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ତାହା ଦେଖାଗଲା ବା ଆସିଲା ବା ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାଷା ହୁଏତ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଯାହାର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ଏକ ମନରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହୁଏତ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସେପରି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଶୟତାନର ଗୋଟିଏ ଆଉ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ଆଉ ଶୟତାନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେବା, କାହାର ମନ କାହା ସହିତରେ ନ ମିଶିବା, ଏଇଟା ଶୟତାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାତୁରୀ। ବା ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏପରି ଅନେକ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଦୌ ତାହା ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ, ପିତା ତୁମେ ମୁଁ ଯେପରି ଏକ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରୁ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୱି ଫଲ୍। ଯଦି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉ ଆମମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଭାରତକୁ ଆଉ ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ତାର ବହୁତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଆସି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଉ ସେ ସୁନାର ଭାରତକୁ ସେମାନେ ସୁନା କରିଦେଲେ, ଧୂଳିସାତ ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ତ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଜୟ କଲେ ସେ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସୁନାର ଭାରତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଉ ଏତେ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କାହା ସହିତ ମନ ମିଶୁନାହିଁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଉ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। କାହାର କାହା ସହିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକମତ ସେମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହଜ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଉ ବିଦେଶୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକତା ନଥାଏ, ସହଜରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ବସି ସେମାନେ ଏକ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ପିତା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 19 ପଦରେ, 2 ଜଣ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଏକମନ ହେଇ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଘଟିବ। ତେବେ
ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ପ୍ରକୃତିରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅଛି। କାରଣ ସେ 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେପରି ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁ ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସବୁ ସାଧନ ହେଲା, ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ବକ୍ତା କରି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ, ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏକାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲି, ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପର୍ବଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆଉ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ, ପ୍ରେରିତମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ବୋଲିକି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହେବ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ। ଯେମିତି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାରେ କିଛି ସେଥିରେ ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କହିକି ଦେଖି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି କିଏ ଆସି ବଦଳି ଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପିତର ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବହୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ 5000 ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଇଥିବେ, 8-10 ହଜାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କହି ତେଣୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି। କେତେ ଲୋକମାନେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ, ନେତୃବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଉଥିଲା। କେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ସମୟରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ବାଇବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଖସ୍ଥରେ ସବୁ କଥା କହିଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଇପାରେ, ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁର ସହିତ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେ ସବୁକୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଆଉ ସେ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ମୁଖ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରନ୍ତୁ, ଏପରି ସବୁ କହି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ତ ଗୋଟିଏ ସେସନ୍ ତ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ ବେଳକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂଟା ଶେଷ ହେଲା, ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସେଠିକି ସବୁ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି,
आउ प्रार्थना सब करने कहते आउ गोटे बड़ गोटे व्यतिक्रम भली से देखागला समस्त लोक मान मध्य अनेक प्रकार प्रतिबंधक सब रोचे लोक मैंने ताकू समर्थन करूना ग्रहण करूना मानुना एक मन एकचित हो पारना से प्रभुंर कार्य बहुत भाव में बाधा प्राप्त हो मात्र जिते पवित्र आत्मांकर प्रकृत कार्य आरंभ हम से एक चली आसो 120 जन एक हेले से आगुरी सेमती हो नथिले जेपरी से पवित्र आत्मा प्राप्त हेबे आउ से आद्य मंडलीर कार्य भी आम देखुचु से किपरि एक मन हो कार्य करुवा हेतु प्रभु राज्य वृद्धि होता जदि बा अनेक कार्य वर्तमान हो किंतु प्रकृत से एक मन नथिबा हेतु प्रकृत आ विशेष भाव में प्रभुंर कार्य हो पारुना समस्ते भावुं निजे निजे से भल कार्य करुँच काम करुँच किंतु प्रकृत में सेपरी नहीं शेष दिन ही समस्ते जानीपारे बुझीपारे से कौन करुले जहाँ करुले ताहा किछि नाही कही एवं प्रभु बेले बेले से समस्त विषय को देखई दियंती एपरी आउ गोटे स्थान रे मते गोटे महासभा मत डकाई मुख्य वक्ता करी बहुत लोक मैंने एकत्र थिले आउे से गोटे वाक्य मुझे प्रचार करुँगी गोटे विशेष वाक्य कहू कहू मु आद्य प्रेम विषय की कहूली सेठिकार जे डायरेक्टर केते पास्टर माने केते प्रचारक माने आउ सब अच्छा आउ केते नेता माने सब अच्छा आउ ता भितर से जे आउ सर्वे सर्वा डायरेक्टर आउ से निजे मध्य थिले मोर डाहाण पाखरे से बसी से निजे किछि कथा कहिले पाखरे रखिछन्ति एते लोकंको सामने स्टेज उपर आमे अछु सब म्यूजिक सेट सब प्रकार बहु संख्यार लोक मैंने सब अच्छा स्पेशल अरेंजमेंट्स हो तो महासभा आउ विशिष्ट लोक मैंने सब आसन रे ऊपर बसछन्ति आउ मध्य स्थान रे से डायरेक्टर आउ मु मोर डाण पाखे से तांको पाखरे तले अवश्य रखाई गोटे आउ बड़ कूल ड्रिंक्स बोतल आउ मते कूल ड्रिंक्स पीवाई भल लगे पुणी टिके अधिक परिश्रम हो शस हो टिके खरा गरम थी ताहले मु ता दरकार करे तेणु से प्रकार गोटे टेम्पटेशन भाया सेटा अच्छी मो पाखे किंतु सेटा मुझे बोलिक मन करूना जो पर्यंत प्रभुंर सेवा कार्य न सकूँ सी अल्प किसी कथा कहले से डायरेक्टर तापर बसिकी से पीले से प्रथम मत भी से दौरान टे पीयंतु मु मना कली मुझे से बाध्य कले टे पीयंतु मुझे ना आपण पीयंतु मु शेष होला परे मु पीबी गोटे पर गोटे कार्यक्रम सब चली टे अड़ुआ लगुच पीवाई कारण मु मना कर टे पीयंतु आपण केते समय ठिया कले किसी प्रॉब्लम ना मु कहवा बेले वाक्य प्रचार कला बेले मु केबे टोपाए पानी भी पीए ना से टेबुल उपर सब रखि था किंतु मु केबे मध्य ताकू कहने दरकार से घुंचई दियो कहे ना से सेमती मु केबे मध्य ताकू मु स्पर्श कर न था तेबे जेतले मते सेठी कहवाई है मु मोर वाक्य प्रचार करू करू से आद्य प्रेम संबंध में मु कहली जे अनेक कार्य होची सत मात्र आम जो स्तर में थिलु से स्तर जदि ना हो ताले किछि लाभ नहीं प्रभु आम को धरिबे जे पवित्र आत्मा पूर्ण था से पवित्र आत्मा पूर्ण होकर रहा हम जे जहाद्वारा आश्चर्य कर्म होता ताकू से आश्चर्य कर्म करने को हम जे प्रेरित शिक्षा मानी से प्रेरित शिक्षार रहा हम जे विश्वस्तर नित्य नित्य प्रभुंर सेवा करता से सेपरी करने को हम यही प्रेम जहाँ जीवन परिवर्तन आउ होता से प्रकार गोटे परिवर्तित जीवन काटवा को हम एपरी मात्र अनेक से स्थिर रहती ना अल्प समय पर से सब हर दिखते आउ प्रभु वाक्य को नहीं मुझे कहता जिते मोर कहवा विषय शेष है पुणी मु समस्त को ठिया करा मोर सबु जगार थाए अधिकांश बाप्टिस्ट मंडल गुड़ाक से केवल वाक्य चाहती समय गोटे थीम रखि थे प्रसंग रखि थे तापर शुणा बस सरला तो बसी जाओ जी मुख्य वक्ता से कहे बसीजे तापर से गोटे पर गोटे कार्यक्रम से करुवे
କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, କାହାକୁ କ'ଣ ଆଉ କେବା ସେ ଗୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ନା କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ନାଚ ନୃତ୍ୟ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିବ ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କହିବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରେ, ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯେଉଁ ଆଉ ସେମାନେ ପତ୍ରିକା ବନେଇଥିବେ ସେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ତାର ତଳେ ଲେଖିଥିବେ ବିଦ୍ରୋହ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ଏମିତି ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ନହେଲେ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକି ଇସାରା କରେ, ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ, ଅନେକରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଥିବ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକେ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟରେ, କହିଲା ହଁ ହଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଥିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ଦାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ନହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ରଖିଥିବେ। ମୁଁ କହିବି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସବୁର ଶେଷକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ କହିବି କହିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ କହିବା ପରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି ଚାଲିବ ଏଇ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିବେଶ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ଯେତେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମନା କର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ସେ ପୁଣି ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଉ ସବୁର ଶେଷରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ସେମାନେ ଶେଷ କରିବେ, ଶେଷ ହେଲେ ତାପରେ ସେ ନାଚ ନୃତ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥିବ, ଖୁସି ବାସି ହସ ଖୁସି ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏ ପରିବେଶ ସବୁ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ସବୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପରଭାଷା ମନ ମନରେ କହି 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 ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖି ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇକି ରହିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ସବୁ ବିଷୟ କରୁ କରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଉ କହିବେ ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ବୋଲେ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା, ସେ ପାଷ୍ଟର କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ରେଭରେଣ୍ଡ କହନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଶବ୍ଦର ସହିତ ସେମାନେ ମାଇକ୍ରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବେ। ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ କହିକି ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କେତେ ସମୟ ଯେତିକି ସମୟ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥିବ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଉ ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଦିନ ସମୟ ହେଇଥିବ, ଖରା ସମୟ ହେଇଥିବ, କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କେତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ଦେଖ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଦାୟୀ। ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏମିତି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ୟାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ପଛରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମ ଟିକେ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ସମୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିଦିଏ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମୟ 45 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଏ 45 ମିନିଟ୍ଟା ଆହୁରି ପଛକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବ।
जदि आउ किछि समय टिके अधिक हो जाए किछि व्यस्त हबार दरकार नहीं प्रभु आमान संगे कथा कहे पवित्र आत्मा अभिषेक आसब पाप क्षमा हम रोग सुस्थ हम परित्राण हम आश्चर्य कर्म हम आई सब भाव कथा कही पूर्ण धैर्यर सहित एकमना हो समस्त रुहतु पूरा परिवेश को बदल भेरी सर्ट गोटे प्रेयर करी आत्मिक भाव किसी गोटे गीत गायकी आउ मो समस्त मन प्राण को आकर्षण करने चेष्टा कै प्रभुर वाक्य कहे विभिन्न साक्षर सहित आते लोक मैंने उत्तेजित हो जाती वाक्य सहित किसी किसी साक्ष्य कह विशेष साक्ष्य कहला बेले मु जानुची समय को देखे लोक मान को देखे आउ से चिंताधारा से मनर अवस्था को देखे परिवेश को देखे तापरे मु जाने जे यहाँ उपयुक्त समय कार्य साहसर सहित संपूर्ण निश्चयतार सहित कॉन्फिडेंटली समस्त को ठिया हाँपाई मुझे कहे समस्ते ठिया हो जातु बर्तमान आखि बंद करी कहीं अन्यमनस्क हेबे ना एणे तेणे जीवे ना कथबार्ता करेंगे ना समस्ते जे जो अच्छा ठिया हूँ प्रभुंर विशेष उपस्थित अनुभव करने प्रभुंर स्पर्श पाइबापी आश्चर्य कर्म देखापी पवित्र आत्मा पूर्ण हाँपाई समस्ते ठिया बेले बेले म्यूजिक ग्रुप थी कहे से जो गीतटा बोला होता से जो गाई से गीतटा पुनर्बार आउटा गाइबे आ म्यूजिक जो मैंने दौरान भल म्यूजिक देवे आते सी जे गाई सी जदि किसी गोटे भल गीत गाई से उत्साहित हो तार समस्त आगे टे प्रशंसा से गीत गाय म्यूजिक भल म्यूजिक मारी ना जो मत पसंद लगे मुझे गोटे गीत गाँच जदि जानी गाँव जदि जानी ना जाए से आखि बंद कर प्रभुर समर्पण प्रार्थना कर प्रभु आपण मान वर्तमान स्पर्श कर प्रभुर कार्य देखिए आप नाना साक्ष्य मोर शुणी तो विश्वास बढ़ी जाए म्यूजिक जो मैंने मार्सन से पुनर्बार पुनर्बार मुझे गीत गाइबी सेमती म्यूजिक मार एकदम फास्ट गाइबा समय फास्ट म्यूजिक मार स्लो कर ठीक ताल रखी म्यूजिक मार समस्त आटेनसन नालापर दरकार मुझे गीत ओडिया हो हिंदी हो इंग्लीश हो कौन से गीत गाई से परिवेश को सृष्टि करने आस्ते आस्ते लोक मान मध्य रोड़ उठिब पार्टी करेंगे कांदे प्रार्थना करेंगे चिल्लैबे आउ सब से गीत गाओ तो मुझे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नले आउ कौन कौन कहीकि आहरी अधिक उत्तेजित करने मो चेष्टा करे दियो भल म्यूजिक दियो म्यूजिक स्लो करनी जमा मुझे गीत गाओ सेमती गीत खोल मुख खोल प्रशंसा कर पवित्र आत्मा पूर्ण हो परभाषा कह आश्चर्य कर्म करने जपरी हम ये प्रार्थना करे जार जेकोसी रोग सुस्थ होगापी अच्छी हाथ रखु से स्थान में फुल कंट्रोल आईपरी भाव कार्य सब करने हुए अनेक समय अनेक प्रकार प्रतिबंधक मात्र प्रभु साहाय्य करती जो बाइबल लिखा आमे तुम साहाय्य करवा प्रकृतर प्रभुंर कार्य करने आवश्यक बहु स्थान में एपरी भाव कार्य हो पारे ना अनेक प्रकार प्रतिबंधक थाए मात्र सबु क्षेत्र में एपरी ही आउ मत कार्य करने पड़ी था बाधा प्रतिबंधकर सहित तार किछि प्रमाण गुड़ाक फेसबुक यूट्यूब रे देखियो मु केमिति पब्लिक मीटिंग सब निए सहर गाँ मो पाई फरक ना सहर को मु भय करे ना गाँ को तुच्छ करे ना सबु जगह प्रभु आत्मा कार्य भाव शिक्षित लोक अशिक्षित लोक बड़ लोक सान लोक मो पाई किछि फरक पड़े ना मु भी जड़े उच्च शिक्षित लोक प्रभु को धन्यवाद से मत कहीं लुकडाउन करें ना मु कथा कहला मो कथा ओडिया हो इंग्रेजी हो भाषा हो जेकोसी विषय कहीं मत अंडर एस्टिमेट जपरी करेंगे प्रभु धन्यवाद दूसरी मत जागृति भाव में शिक्षा दे पुणी ए सब पछ कथा जो विशेष अनुभूति गुड़ाक प्रभु देते जहाँ अनेक न थाए ताहा जड़े लोक को आ मत यूनिक कर दिए अद्वितीय आउ से प्रकार जड़े कहीं हो पार ताही आग को जावाक साहाय्य करे द्वार फिटी जाए प्रभुकर धन्यवाद एपरी भाव में कार्य जो आम करे पुणी से स्थान में मुझे करूली जो डायरेक्टर कथा कहूली मुझे सारापर सबुर शेष से पुणी ठिया समस्त सामना कहले से आउ प्रभुंकर दास पास्टर बेंजामिन बेहरा
प्रभु आपण को मो पाई एठिक आनिथिले समस्त सामने जो वाक्य आपण देले सेटा मो पाई समस्त सामने कहते से आद्य प्रेम मु उणा पड़ी आज्ञा मु जड़े डायरेक्टर मो अंडर अनेक आउ चर्च सब रही अनेक पास्टर माने प्रचारक माने अच्छा फॉरेन संस्थार पैसा से अनेक वर्ष धरी कर मात्र ये वाक्य मो पाई थिला मु जो आद्य प्रेम जो लेवल रे थी मु नाही सेठी वर्तमान समस्त सम्मुखें कहते विशिष्ट लोक मैंने अच्छा कांदुंट आखिर लुह दे से कांदिले आउ कहले आमर अनेक मीटिंग आम करूँ मात्र यही मीटिंग परी मीटिंग कौटी से सरलानी जो खाद्य खाइबापी बसिलु विशिष्ट लोक मैंने से समय पुणी से कथा कहीकि से कांदिले ये वाक्य मो पाई थिला प्रभु आपण को मो पाई पठे कांदिले आखिर लुह दे कांद उपर मो हाथ रखी सेमती कहतु ना से कहले ना यहाँ एकदम सत कथा मुझे स्टांडार्ड यहीटा हूँ लोक मान अवस्था आज मंडलीर अवस्था नेता मान अवस्था से भावुं आम करुचु कि ना से सोनी भौणी ठीक भाव में लिखते से आमर गत थर मुझे जाकर मंडल मध्य सापड़ पाखे मीटिंग है तो से कमेंट देते सुंदर करके से फेसबुक रे आउ से लिखते आई हैव अटेंडेड मेनी मीटिंग्स इंग्लिश मीडियम स्कूल रे चाकरी कर इंग्लिश लिखा आई हैव अटेंडेड मेनी मीटिंग्स बहुत मीटिंग अटेंड कर नो होली स्पिरिट नथिंग पवित्रात्मा नाहंती किछि नाही तापर से लिखती किंतु सेठी आपण पास्टर माने आउ सब एकमनाई जो कार्य करुछंती प्रभुंकर उपस्थिति को लोक अनुभव एंजॉय करुछंती पवित्रात्मा कार्य कि भयंकर भाव रोची प्राय कथा लिखिछंती मु गर्व करुछि आपण आपण परी गोटे पास्टर पाई आपण द्वारा आम समस्त विषय शिक्षित होइछु तबे प्रभुकर धन्यवाद यहीपरि भाव में जनकर ना अनेकंकर धुनी भौणी को पुओ तो से सान पुओ तो से दिन कहीदे से गोटे परिवार में मो कथा इंट्रोड्यूस कला बेले एमती पवित्रात्मा कार्य से करती आउ गोटे लोक को मुझे देखी ना कौटी से तो सारा भारत में बुलती चारिआडे गोटे अर्गानाइजेसन भितर काम कर लोक एमती गोटे मंतव्य दबा साधारण लोक मान भिन्न कथा पवित्रात्मा कार्य एमती कहीं करती ना एमती गोटे लोक मुझे देखी ना से जमती कार्य कर यहीटा हूँ मंडली गुड़ाकर अवस्था सेटापी ही मुझे जहाँ कहूँ से मोर अंतर कथा कहूँ मु प्रभुंकर कार्य करने गले चारिआडे मो भितर गोटे निआ अग्नि खाली जले पवित्रात्मा कार्य ना सत कथा कि बोली ना गीत प्रशंसा साक्ष्य शिक्षा आउ जड़े प्रचारक थी आज्ञा आउ अनेक पास्टर प्रचारक मैंने अच्छा पवित्रात्मा कथा आपड़ कहला बेले से सब मुंड हल दौरान हाँ सब कर मानुंट आज्ञा किंतु एमान को देवे किछि करिवे नहीं एमान कहला बेलू सब हाँ हाँ शिक्षा देवे ये करेंगे से करेंगे आउ से निजक छाड़ दिंतु कि बोली ना एमान पाखे तेणुक टिके दया करंतु टिके दया रखंतु ए सब भितर केमती कार्य हम तो प्रभुंकर धन्यवाद जड़े लोक केते करिवो आउ से मोर इच्छा मोर प्रार्थना अंतर सह प्रभु अनेक उठातु प्रभु ताकर कार्य कर जो पर्यंत विशुद्ध भाषा गोटे समय थिला केबे विशुद्ध भाषा जोटी की आउ प्रथम 14 पर्व लिखा कहीं बुझे मात्र वी स्पीक मिस्टरीज टू गॉड आरंभ तार 2 पद 3 पद एसबू ईश्वर निकट आम निगूढ़ भाव में कथा कहू निगूढ़ विषय मान ईश्वर निकट आम कही था पवित्रात्मा भाषा स्वर्गीय भाषा तेणु से कौन भूल रहा सेटा कही सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदात्मा साहाय्य कर एफिसियो 6 पर्व 18 पदरे कहला ता ईश्वर इच्छा अनुसार प्रार्थना आउ रोमियो 8:27 अनुसार प्रथम जोन 5:14 अनुसार ईश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना उत्तर निश्चय मिल से प्रार्थना आत्मा जो प्रार्थना हम ताहा आउ अकथनीय आर्तनाद रोमियो 8:26 अनुसार आउ यही प्रार्थना प्रभु ठारे ग्राह्य ही थाए तेबे आउ एटा गोटे विशुद्ध भाषा बोली जो कहला रेस्टोर न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल अनुसार माने पुनर्वास स्थापना माने केबे गोटे थिला तापर चली गला था आउ थरे दिया केबे थिला एटा निश्चय सृष्टि आरंभ रे
आउ केते समय से सृष्टि केबेठू ता सृष्टि तो जना नहीं कम से कम आदम हवांकर समरू आम जान जो पर्यंत से पाप करना से जहाँ कहते भल कथा कहते कौन सी भूल से कहते ना जो दिन से आज्ञा लंघन कले फल खाइले से दिन ठार पाप आसला भूल भाल सब कथा कहूँ सब लगिले पृथ्वी में गोटे भाषा थिला लिखाई मात्र बाबेलगढ़ में परमेश्वर से भाषा को अलग अलग करदे से चिंता भिन्न भिन्न सब देखिले कराप्ट हो नष्ट हो देखिले तेणु एपरी सृष्टि आरंभ हो तो गोटे भाषा थिला जो प्योर लैंग्वेज कौन सी भूल नथिला पाप न करवा अवस्था गोटे थिला पाप प्रवेश कलापर समस्त प्रकार भूल विषय आसला भिन्न भिन्न भाषा सृष्टि है मात्र परमेश्वर पुनर्बार से समय को आने चाहती निर्भूल कथा कहवाई आउ सेटा को से प्योर लैंग्वेज कहला सेटा हूँ लैंग्वेज ऑफ द स्पिरिट पवित्रात्मा भाषा बाइबल विभिन्न जगार पुरातन नियम नूतन नियम परभाषा बोली लिखाई दूत मान भाषा बोली लिखाई ताकू बहुत करी कहवा दरकार बोलिकी लिखाई प्रथम करंत 14 पर्व विशेषकर दुखर विषय आज ख्रीस्टियान मंडली गुड़े से भाषा बहुत कहवा दूर कथा अल्प नहीं जो मैंने नेता शिक्षक अच्छा प्रचारक निजे कहती नहीं कि अन्य मान को कहवाक दियंती नहीं मात्र प्रभुकर संकल्प तो केवे अन्यथा ही पारिबनी के निवारण करि पारिबनी प्रभु मते उठे तार गोटे व्यतिक्रम आने 42 वर्ष धरी मोर गोटे लक्ष्यर कार्य कर आगामी दिन मानकर कार्य आउ तो कार धारणा हम जो मैंने बुझीपार खाली पवित्रात्मा कथा बेसी कहते जीशु कथा कहूना पवित्रात्मा को न पाइले जीशु को प्रभु बोली कही पारिबनी प्रथम करंत 12 पर्व 3 पद अनुसार जीशु सहित शिष्य मैंने थे मात्र जो शेष रात धरले समस्ते छाड़ी चलीगले आमड़ी शक्ति नाला पवित्रात्मा पाइला से निमंते जीवन देले केते कथा अच्छी ये गभीर सत्य गुड़िक शिक्षा गुड़ाक लोक मैंने पाइपारूना यहाँ लोक मान को आने को हम प्रभु से कार्य कर निश्चय जीशु को कथा जदि कहीं कहवाई चाहूँगी सफलतार सहित ताहले पवित्रात्मा कार्य को बढ़ावा को हम प्रथम निजे पवित्रात्मा पूर्ण हवा को हम ताले जीशुंकर कथा से ठीक भाव में कहीपर ईश्वर वाक्य परी हम कारण लिखा गोटे स्थान में जे प्रचार करे से ईश्वर वाक्यर प्रचार को परी प्रचार करू नॉर्मल भाव में कहवा कथा ना जो वाक्य कहला बेले लोक हृदय विदीर्ण हम लोक मैंने परिवर्तन हे निजे पवित्र आत्मा पूर्ण हे वाक्य ग्रहण करेंगे प्रेरित शिक्षा ग्रहण करें ना शिक्षा प्रचार लाभटा कौन अच्छे पाठ पढ़ला भाई पढ़ी लोक मान ज्ञान देदेवा किसी हेनी से पवित्र आत्मा पूर्ण होटा करने को हम अभिषेक क्षेत्र जुआड़ी विनष्ट हम आउ से कार्य प्रभु देखले पितर को नहीं कि कनिल गृह कथा कहू कहू पवित्र आत्मार सब पूर्ण है कहीं बर्तमान सब हम ना समस्त को चिंता करा मु कथा कहला बेले प्रार्थना कला बेले हस्तार्पण कला बेले लोक मैंने पवित्र आत्मा पाउछंती ना नहीं परभाषा कहउछंती ना नहीं भाववाणी कहउछंती ना नहीं आश्चर्य कर्म मान होउछि ना नहीं एटा आमान को निजको चिंता करें आम ठीक आम कार्य करूँ पुणी प्रार्थना सर्वप्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा साहाय्य कर लिखा प्रथम करते 14 पर्व 14 पद लिखा मुझे परभाषा प्रार्थना करे मोर आत्मा प्रार्थना पाउलो जे कहते मो परि तुमने हुओ मु ख्रीष्टंग परिचय प्रथम करते 11:1 से निजे प्रथम करते 14 पर्व 18 पद कहते मुझे तुम समस्त बेसिक परभाषा कथा ईश्वर को धन्यवाद दूसरी ताले मन को पाउलों परि हवा हम पाउलो परि हवा कले बेसी परभाषा कहवा हम ए समस्त वाक्य सत्य वाक्य यहाँ प्रत्येक उपर प्रभाव पकाऊ जो मैंने शुणुंट बदली जातु पवित्र आत्मा निहाती दरकार परभाषा कहवा हम यथेष्ट कहवा हम अल्प नहीं जद्वारा जे परभाषा कथा निजर निष्ठा जन्माय लिखा भन्न रूपे प्रथम ग्रंथि 14 पर्व पढ़ंतु जदि भलरे पढ़ी ना आहुरी 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 पढ़ंतु प्रभु ए वाक्य मत बुझापी दियो प्रभु जीशु निजे कहले प्रेरित 1 पर्व 8 पद पवित्र आत्मा तुम उपर अवतीर्ण तुमने शक्ति प्राप्त हम ताहले पवित्र आत्मा जदि आम ठारे नांती आम पवित्र आत्मा पाइनु माने आम ठारे शक्ति नाई जेते ज्ञानर कथा कहू जेते सिद्धता थाऊ जेते पवित्रता थाऊ जेते नम्रता थाऊ जेते धार्मिकता थाऊ आम दुर्बल बोली जानिबा को हम विशेष कार्य आम द्वारा हो पार ना से प्रेरित मैंने आम पर मनुष्य एलियो आम पर सुख दुख भोग मनुष्य थिले बोली लिखा आम कहीं परी हो पारानी ताहा प्रभुंकर इच्छा आमने से भाव में आम कार्य करें विशुद्ध भाषा रेस्टोर करेंगे
বা স্পিଚ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଲୋକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଏକ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଝିରିମେ 33:3 ସଫଳ ହେବ। ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ ଓ ଦୁଷ୍କର ବି ସମାନ ତୁମକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ତାହା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରବାଶା କାଲାରବାଣୀ ଧାରବନ୍ଦା ଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦା ଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନ ହଉ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିତର କର୍ଣ୍ଣିଲଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇନଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ପାଉଲ ସେଇ ଏଫିସର 12 ଜଣ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ପରଭାଷା କହିନଥାନ୍ତେ, ଭାବବାଣୀ କହିନଥାନ୍ତେ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବାର୍ଷା କାଲାରବା 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଇଦାରବାତ୍ରାମାଣୀ କାରବାର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆଉ ପିତର ଯୋହନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ସମ୍ମେଳନକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଫିଲିପଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେରଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାନ୍ତେ, ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି କିଛି ନ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାଉଲ ଯିଏକି ପାଉଲ ହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ହନନୀୟଙ୍କୁ ଯଦି ପଠାଯାଇନଥାନ୍ତା, ହନନୀୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ଯଦି କହିନଥାନ୍ତେ ସାଉଲ ଭାଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲ କି? हे प्रभु तुम्हें दया कर जो मान को निश्चय प्रभु तुम्हें तुम कार्य करुच तुम्हें जो कार्य करूना सेपरी ना ओ प्रभु से प्रेरित मान पर लोक नहांती सेपरी ना ओ प्रभु से मान को तुम धर्म स्वरूप दक्षिण हस्त तुम्हें धर रखी आहरी व्यवहार कर आउ मत व्यवहार कर कारण तुम्हें जान प्रभु मोर चिंता मोर लक्ष्य मोर परिश्रम मोर उद्योग सब इधर रबानी खाराबा शाकाला रबानी खाराबा दाला रबानी खाराबा दानवा प्रभु जीशु नाम को उच्च स्थापन करने तो आवश्यक मोर संकल्प जो लिखा से सर्वोत्कृष्ट नाम बोली आओ प्रभु ताहले पवित्र आत्मा कार्य वृद्धि करने को हम से जीशुख्रीष्ट नाम प्रभु आओ सर्वोच्च स्थान स्थापन कर लोक मैंने परिवर्तित हे इस्राएल परिवर्तन हम जो अनुग्रह विनती जनक आत्मा ढला अनेक प्रचारक गले तार गोटे प्रचारक उपयुक्त पितर परी पाउल परी यथेष्ट काम हम आमान को तुम्हें दया कर आमान को बदलवा को दया कर से विशुद्ध भाषा प्रभाषा यथेष्ट भाव में कही आमानकर निजर निष्ठा जात करने को आत्मिक जीवन में शक्तियुक्त होगा साहाय्य कर ईश्वर इच्छा अनुसार प्रार्थना अनेक प्रार्थना उत्तर पाइबा साधु मान उपकार करने को प्रभु तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया उरा बाबा शाकाला उदारा शाखाला रबानी खारबा उदारबानी खारबा एपर्यंत अनेक जो सूर्योदय से धन्यवाद आहरी अनेक सूर्य मुझे चाहूँगी प्रभु तुम इच्छा अनुसार करने तुम्हें साहाय्य कर योग्य कर प्रस्तुत कर जदि बा प्रबल खरा दिन चली टे पछघुंचा लगुच मात्र ना समय कि आश्रम करने को हम जपरी तुम्हें चाह प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर जीशु नाम आम मंडली समूह को दया कर तुम ठारे स्थिर रहा प्रत्येक को साहाय्य प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी हो तुम कंडाविद पाद प्रणाम और चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुँ आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहयोग आमेन।